আসো এখানে আসো। কি ঠান্ডা কি ঠান্ডা, আসো আসো। তুমি কি এখন খেলা খেলা মুডে আছো? ও মা, ও মা, খেলা খেলা মুডে আছে, সব প্লাস্টিক ছেড়ে কুটুকুটু করছে কোকো এখন। দেখো অবস্থা, তোমরাই দেখো এর কি করব বলো। প্লাস্টিক ছেড়ে কুটুকুটু করছে। ढल गया दिन ढल गई रात हो गई शाम। এই কোকো, কোকো রে, পড়ে গেল। আসো 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 আসো, শিখিয়ে আসো, উপরে আসো উপরে আসো উপরে আসো। গুড বয়, वेरी वेरी गुड बॉय, टू मच गुड बॉय। ये रहा कोको का बिस्तर। ओए माँ, देखो अवस्था, प्लास्टिक निये की खेलाटाई ना मेतेছে, प्लास्टिके की खेलाटाई ना मेतेছে। এই হাবলু চরণ, এই হাবলু চরণ, হাবলু চরণ। হাবলু চরণ এখন প্লাস্টিকের প্যাকেট নিয়ে খেলছে। কোকো, এ কোকো, ট্রিট খাবে? ছাদে যাবে? ছাদে যাবে? তাহলে হারনেস আর লিস্টটা নিয়ে আসো। চলো চলো যাই ছাদে, ছাদে খেলা খেলা। মিমি এসেছে। मिमी का नाम लेते ही स्टैचू हो गया कोको। ए कोको, कोको, गुड इवनिंग मौसी, कैसे हो बेटा? पढ़ाई कैसे चल रहा है? हेलो अमजल जी, अच्छा चल रहा है मौसी, लाइब्रेरी से आया हूँ जस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ खाए तुमने? मयूर प्रजापति, हेलो जी, कुछ खाए हो बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा से टाइम एंजॉय किया बर्थडे वाला फ्रेंड का। और इधर देखो कोको भी ट्रीट का पैकेट लेके एंजॉय कर रहा है। आय এখানে আয়, এখানে বস। কুটু কুটু করে ছিঁড়ছে। এই পাগলু, ইয়ে মা, কি করছে কি করছে?